अच्छा आज का प्रोग्राम तो रियूनियन प्रोग्राम हुआ है बोले भी हमें देखिए ऐसे मेन लीडर्स खान ताते जनरल सैमसन भी फॉर्म और सिंगसन भी आलेजो वेनु और न्यापो kan नाइ so हमें की सरप्राइज रियूनियन हुआ है किना on what grounds See, itu deliberately zani kena bangbo kwa kanto hana aji. Olebi ekta duita leader interest para entire nagatu loikena rangkangte jabo na paribo. Itu nimiti aji kiman aise sob taiganto le future nimiti oro naga majete mara mari no kurubo lage ki olebi mila lobo lage ko khane aise oro ini taikani janche why they don't want to turn up why they don't want to come back that question they are the right person taikani answer dibo paribo taikan kinim dia hana one more question takan aile apne accept koro na koro to taikan logo hodibi ami taikan ya khetan ha taikane ami ke khetase you can ask them sir apuni laga speech te 2024 April 21 de apuni ke impeach kora laga matlab opor apuni explain korise ki apuni laga government de functionaries finance kanra etu paisa kan misuse kora laga opor de aru apuni bra etu submit koribole takan ge hudise goise aru etu bra apuni speech te goise ki apuni ke dictator matibi holibi apuni to government laga konbra misuse koribo takan laga etu against khilaf to koribo goise so etu laga opor sir elaborate koribo Why to আমি স্পিচ তে কৈছে লকি ডিটেইল পৰা কৈ দিব 2022 লগা একাউন্ট স্টেটমেন্ট 2023 তে প্রেজেন্ট কৰিছে তো আমাকন দিলতে একবাৰ भी জানা 2022 তে তো দিল্লী যা লগা এক্সপেন্ডিচাৰ তো 3 crore 6 crore 30 lakhs itu আহা পৰা আমি Delhi to Ami Jai Thake. I used to go to Delhi. Or without my knowledge, Kuni Jai who spent this 6 crore 30 lakhs? It was not paraba, I cannot accept this. And besides that, 2022 te Amakan Tinta function taxe Naga Republic Day, Independence Day, Unification Day. Tinta function te hardly 12 lakh sanction taxation. Kile mani ami approve kurkene ite ase tu. Ite amakan we are not inviting the civil societies. Only within the members amakani kurubo. 3 lakhs is more than enough. Tu tate 2 crore 40 lakhs sanction taxation tu. Tu na paribo. Tu ami reject kurise aro chapli cleanser loko kile man corruption itu ekdom dekhi kene itu tu na paribo de ko to tai pura asir amakan government laga budget target kura tu no pongche itu nimiti la pongche nai bile ko bomon nai itu nimiti kharja no korle bi kuruse aro na paile bi panchana inka hoi jase ko pura tu itu apne tu itu kun ke full kura se whom are you fooling whom are you cheating? Is it not fooling yourself? Aro napaile kile paise kobo. Kharja nokorle kile kurise kobo. So now ki nimti target kurkene rakha budget. Itu why we could not meet the target. Tatatai pra most of the collectors they fail to submit. Who are those collectors? Nam divi ko tu tai nam andi sidi 58 of them. To Mr. Y assigned to look after this article, this items. Say example monthly 3 lakhs. To 1 year to 36 lakhs hoise to tai hardly 5 lakhs 6 lakh diken ase. To not
even 5%. Itu pra আমি দুখান নাম সব লিখে না চিফ সেক্রেটারি লোক পাঠাচ্ছে প্লিজ ক্রস চেক তাইখানকে ইন্ডিভিজুয়াল মাতিবি আৰু চাপলি ক্লিনিক্সৰ ৰিপৰ্টটো হুঁচা আছে না হুঁচাবি তাইখান পৰা চাটনি কৰা নাই মাতিবি কোৱাটো only few of them could turn up আৰু তাইখানটো জাষ্টিফাই কৰিছে হয় আমখান পুৰা চাটনি কৰিব নাপাৰে বিকজ আমাখান বি এনেকা ইটোলান্তে ইফালে ইফালে the mistake was we have sanctioned the money without the government approval. নহলে we have sanctioned, we have given to this for this purpose. To check করেছে হোসাবি তাইখান তো ফেলা কেনা থাকছে যে তাইখান কত হোসা আছে and nearly 48, 49, 47 of them failed to turn up. আৰু তাইখান তো এইটো প্ৰায় ৰেষ্টলেছ হৈছে and কি কি হ'লে তেৰাবি কোৱা আছে তেৰালে গড়পি চিজ কৰিব কোৱা আছে এনি প্ৰপাৰ্টি চিজ কৰিব কোৱা আছে তেৰাবলহে লাগিব আৰু উপায় নাই এতিয়াতো হাউ টু ইস্কেপ এইটো বিফৰ 24 বাজেট সেশ্যন আগতে তেৰাবি কোৱাটো টাইম ইজ ৰানিং আউট অফ হেণ্ড এইটো প্ৰায় বাজেট 24th and 25th April থাকছেতো তো তাইখানতো 21st তো সানডে আছে কোৱাটো পাহৰিছে তো আৰু সানডেতে ইমাৰ্জেঞ্চি আছে কৈ কিনে জাষ্ট টু কভাৰ আপ দেয়াৰ corruption and to escape এইটো প্ৰায় তাইখান আটো ক্লিনিক্সৰকে ইম্পিচ হৈছে তাইহে কাৰাপশ্যন আছে তো চেকিং কাৰাপশ্যন নহয়তো নহ'লে মে বি তাইখান কাৰাপশ্যনটো কি লোক কয় এইটো বি নাজানি কিনে কৈছে হ'লা তাইখানি পইচা খাটো তেৰাবি কোৱা মানুহ লোকতো তাইতো কাৰাপশ্যন আছে কোৱা আছেতো চ' কাৰাপশ্যন কোৱাটো নাজানে পৰা এইটো আছে ছেকেণ্ড পইণ্টটো হকাটোৰ পৰা আমি বন্দুক গুলি কিনাটো বেছি কিনিছে এইটো গভৰ্ণমেণ্ট লগা প্লান্টে নাথাকা লগা অলমষ্ট এভৰি ডে বন্দুক আনি আছে গুলি আনিছে আমাৰখন পৰা নকিনিলে দোচৰা পাৰ্টিৰ পৰা কিনিবলৈ আছে কিনিব লাগে কৈ কিনেতো কিনি থাকছে তো হকাটোতো ডাউট হৈ কিনে লাষ্টে বন্দুকটো গভৰ্ণমেণ্ট লগা একো প্ৰগ্ৰামতে বাজেটতে নাথাকা প্লানিংতে নাথাকা বেছি কিনি লৈছে গুলি বি এনেকুৱা হৈছে এইটোতো হিচাপে আছেনে নাই আৰমৰিতে যাই কিনে চেক কৰিব লাগিব কোৱাটো 2 বাৰ কৈছে তাই তো বন্দুক বিক্ৰী কৰি কিনে চোৰ কৰা খানটো আৰু বেছি পঢ়ি হৈ যাইছে এইটো পৰা হকতকে এইটো নিচিনা নকবি বোলে হকতকে এনেই হি ৱাজ ফিজিকেলি এনেই কেম্প পৰা ঢাকাই কিনে খাহৈতক ৰাখিলে তাতে পৰা এমটি হেণ্ডেড এনেই যাবলৈ দিছে কিন্তু আমি কৈছে এই ইটখন লগত পঢ়ি হৈ কিনে তাইখন ফ্ৰী হেণ্ড দিলে নহ'ব কি কনচিকুৱেঞ্চেছ হ'ব বুলি হ'ব দিবি বাট আই হেভ টু constitute a fact funding committee or investigating committee. Luckily, it amakan laga Major General who is on my left hand. Type ekta member taxe and another Brigadier Hefto. Itu logo Defense Secretary, Defense Minister and Chaplain Minister. Tai kan prabis itu arms to husa. Miss Hosena honai detail jani bi koi kana tai kan ke examen দেওয়া লোক তাইখানতো পাত যাই কিনে আৰ্মৰি লগা ইনচাৰ্জ লগা হাত পৰা ৰেজিষ্টাৰটো লৈ লৈছে আৰু ৰেজিষ্টাৰ পৰা চাইছে এক্সাম্পল AK-47 ৰাইফল দিছ মাছ 30-35 এনেকুৱা কিনকেনে আছে ঠিক আছে তো মেটেৰিয়েলছটো ষ্ট'ৰতে আছেনে নাই আৰ্মৰিতে তো তাতেতো নাই ইয়াতেতো আছে ৰেজিষ্টাৰতেতো তাতেতো নাই আৰু এমুনেশ্যন চাইছে more than 11 lakhs কিনাটো কিনকেনে আছে এজ পাৰ ৰেকৰ্ড হ'লে বি যাতে মেটেৰিয়েলছটো নাই এইটো ক'ত যাইছে এইটো বিচাৰিবলৈ চুৰ হৈ যাইছে এইটো কোৱা নিচিনা চ' তাত 22 arms it's become a worth 66 lakhs এইটো বি মিনিমাম হ'লে বি এইটো আৰ্মি লগা ট্ৰেজাৰতে ৰেজিষ্টাৰটো একাউণ্টটো ইণ্টাৰি নাই
আৰু 22 আৰ্মছ ৰিকভাৰ কৰা লগা এইটো পইচা পুৰা ৰিকভাৰ কৰি কিনে আছে এইটো ক'ত আছে এইটো দেখাব লাগিব এইটো পৰাটো আমাৰ কাৰণ ডেপুটি চিফটো সাসপেন্ড বি দিছেতো এইটো আফটাৰ ৰিচিভিং দ্যাট SIT ৰিপৰ্ট তাইতো এইটো মিছ এপ্ৰপ্ৰিয়েট কৰি কিনে থাকছে কোৱাটো এনেই ক্লিয়াৰ হৈ যাব পৰা তাইতো সাসপেণ্ডে ৰাখি দিছে till the recovery of lost arms to suspend rakhi jase aro before the budget session of 2024 to 25th April te hobal ase ito agede terabi ko to le the all regional authority from other district were supposed to reach Dimapur on 22nd and on 23rd সব ডিমাপুরে থাকা খান সব কেমতে আহিবলে আছে 24টা ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে স্টার্ট হব বাজেট সেশনটো সো বিফোর দ্যাট ইটো ন আকেতে কিবা না কিবা তো করব লাগিব তো কিবা তো কি কৰিছে মিউজিক ইটো তো আমাকে আনকনস্টিটিউশনালি আমাকে ইমপিচ কৰি কিনে আছে দে ডোন্ট নো দ্য মিনিং অফ ইমপিচ ইলেক্টেড মেম্বার তো ইমপিচ বি না পারব তো এনেকা ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বহি কিনে আমাৰ ওপৰতে কনফিডেন্স নাই কৰিলে নো কনফিডেন্স মোশন কৰি কিনে আমাকে ওয়াট আউট কৰিবলৈ থাকছে হ'লে বি কেমতে নাহিবি কেমতে আহিলে নহ'ব মাৰা হ'ব আপুনি টিম পিছ হৈছে ঠিক আছে অলপ আস্তে আস্তে জানি যাইছে কৰিলে ইয়াতে মেম্বাৰ কিমান আছে তাইখন 99% to kinimde amge khatashe nazande olebi by few few of them they can zanche kinimde amge khatase aro 90% to 99% to nazani ite aste kurikena within 11 months that I can shop zanulation no Amakan auto cancer kitabi chata deatu it was illegal or without any reason just to recover their own crime and to escape from recovery itu hi taike chata kan ase noile auto cancer kitab prato eku gulti tu thaka nai koikena taikan hi tu buji jab chete ito enga thakile most of the army naga army khan to ama itu no hobo ama auto cleanser prato eku gulti nai ama kan tai loko jai jabo koikena more than 300 kids were switched over to my side since last year itu prato kem yede bi takse hoile bi tati inka hoile to ama kan army majoto clash hobo civil khan to aram ke bohibo aram se aro amakan ke jaigena maribu kobo amakan kile mori thakibo kiba issue nimti no kana to cover up individual criminal activities kinim kile ami mori thakibo koigena army khani purano taikan kotha kor loise physically log korikena korusena na mobile pura kotha koruse ampi jana na hole taikan pura no amkan to jar lagai no korbo sob ahi jabo মিলা যাব কইনা তাইখানি 22nd মার্চ তে এটো ডিসিশন লইকেন এটা আহি যাইছো নহলে কো আৰু এটো দরকার থাকছে হলে আমি রেকর্ড ডিটেইল আছে রেকর্ড তো রাখেন সব কে দিব it will become a history so this is not only a story we are trying to create a history based on the past history itu history to কিতাব মুরবলে নদিব একদিন তো আপনাখান হাত থেকে আহি যাব কোনে কিমান কি মিসইউজ কৰিছে আপনাখান হাতে আহি যাব কোনে তুমি জানাতে আছে তো নেক্সট কোশ্চেন মেজর জেনারেল কে তো জিমো মিকি তো হদিবলে মন টাকালো জিপিআর এন্ড এনএসসি ইউনিফিকেশন কাম কইছে কি জুন্দো এতিয়া কি হয় কে মাজতে হাঙ্গামা ওলাইছে পিসফুল হইছে কইছে তাকাম কত পিসফুল থাকা নাই তাকাম কি আইগিনা forcefully kunba gido
হাতিয়াৰ বি ছিঙি লৈছে নিগাবি কমপ্লেইন কৰি আছে আৰু তাখান কৈ আছে নিজৰ কাম কৰা মানুহ কান আপুনি আৰু চিফ সেক্ৰেটাৰী আপুনি কান পইচা পৰা কিনি লৈছে গৈছে চ' এইটো লগা ওপৰতে আপুনি কান কি জবাব দিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে এইটো তাকান হুদিয়া লাগাটো হলে আমাকান তাকান কি নিমিত্তে হুদিয়া আছে তাকান কি নিমিত্তে পয়সা দরকার আছে পয়সা দরকার হালাত থাকিয়া লাগাটো তাকান হি জানি আছে itu amakan yede peaceful hoye na yede reconciliation group hoye na kile mane civil authority te aro military side te opor de chuta juchu bishi hoy ja nimite hi amakan dule bishi lagan hoye na yede ami laga senior chief deputy chief major general deputy chief 5 জন ulai jaise chief milai na 6 জন hoy jaise ulabo udai din bradu 11 months te kide ba 2-3 mahina 2-3 bar hi kem bitor de ahi gina amakan ge directive deni gi no hoile du ulai gina town de bohibo takhan laga gorde bohibo takhan laga farm house te bohi gina directive hi di thaki gina amakan logo de khudai din bar hi directive di gina amakan ge itu gurubi to amakan bi sipai ase no cholabo gwan hoy cholabo guri gina ahi gina itu laga hesab te inega hoy gina ahi jaise bole mane tahan gwa dole age de kinega hoy gina ahi jaise amakan tu yede kinega piece hoy gina jaise gwa laga piece pura thagise gwa la hoy gina age itu laga age de he amakan majudi misunderstanding gora tu last year amakan laga honorable atu gilon sir April 21 de tai ke ulai dia piche de amakan bi ki reason de tai ke ulai dise age de tai gwa nisina কি রিজন দে তাই কি ওলাই দিছে ইটো আমাখান বি নকই কিনে একজন লাগা মন ভিতরতে স্টাডি ঘুরি কিনা আহা থাকা লাগাতো তাইখান হি মাথা জুচে আছে নাকি তাইখান হি পয়সা মঞ্জুর হওয়া নিমিত্তে হি আজিবার বি পয়সা পরা কিনিছে এইটো কিনিছে তাইকে কিনিছে কোৱা লাগা ইতে আমি লাগা সাপোর্টেড অফিসার তা সব গিন্দি ঘুরি কিনে কিমান পরা কিনিছে কিমান হি মেশিন খতম হয়ে যা পিছে দে পাবলে আছে ইটো বি নাগা মানুহ লগা আগে দে কব কোৱা আছে তো ইটো নিমিতে ইটো নাগা মানুহ লগা আগে দে এতিয়া আমি লগা ৰেসপেক্ট কৰা লগা নৰবল আতো কিনো সব থাকি আছে আমি তাই লগতে বি নকৈ কিনা তাই লগা আৰ্মি চিফ আমি দুজন হি কনসার্ন কৰি কিনা লুকাই কিনা কনসার্ন কৰি কিনা তাই লগা নিজৰ সিপাই কে বি নকৈ কিনা আমি লগা সিপাই কে বি নকৈ কিনা মই দুজন পার্সোনালি আমি দুজন লোক কৰি কিনে হি ডিসকাস কৰি কিনে ইটো লগা ইস্যু ওলাই কিনে হি ইটো মেথড টু লৈ কিনে আহি যাইছে কিলে তাই হি জানিয়া নিচিনা কোনোবা তাতে আমি লগা সিনোপসিস খান তোলে আহি কিনে ইমান কৰৰ পৰা কিনিছে আমাখানতো পইচা মঞ্জুৰ নহয় কিনা নাগা নিমিতে হি সেক্রিফাইস কৰিব গৈ কিনে আহি কিনে জান দিবলৈ আহি কিনে থাকি আছো পইচা মঞ্জুৰ হৈ কিনে থাকিয়া নিমিতে হি তাইখান কোৰা লগা কোৱা লগা হিচাপ দিয়ে তো পইচা পৰা হি আগে পৰা হি আমাখান লগা অনারেবল আতো গিলনস হোক আতো কি খেতাই দিয়া লগা বি এনেকা হৈছে নেকি তাতে বি এনেকা মিলিটারি সাইডতে কিলে মানে ইটো তো হলে ইটো লগা ইস্যুতে বি আগে দিয়ে তো হলে আমাখান ব্রিগেডার হতই আৰু ব্রিগেডার পুখাতো আৰু ব্রিগেডার লক্ষ্যে তাখান 3 জনকে রিটায়ারমেন্ট দেয়া লাগা কথা বরাহি তাতে বড় ইস্যু লাইছে দে ইটো লাগা ইস্যু তো ফার্স্ট ইস্যু তো আগে দে আমাখান লাগা ইতে মেজর জেনারেল কে হে ইতে আমি লাগা চিফ আর ডিপুটি চিফ মেজর জেনারেল একটো তাই দুজনকে রিটায়ারমেন্ট দেয়া দম তো ইকু মিলিটারি লাগা সাইতে ইকু কমপ্লেন নাই তো ইটো লাগা নেক্সট হি ইটো খান 3 জনকে রিটায়ারমেন্ট দেয়া দম তো হলে कर्नल एबव सब केम दे माती गेने हि ताते बरा तो किनेका होय गेना गवर्नमेंट दो आमाखान मिलिटारी लोगोते कंसर्न न गुरिगेने हि इनेका आमाखान लोगोते सिनॉप्सिस खान इनेका रिटायरमेंट दिबो पारबो होय गेना इतु लगा इश्यू उलाई जा लगा इतु लगा सिग्नेचर गुरिगेने इतु लगा इश्यू पुरा हि लई जाय गेना आर्मी वर्सेस फाइनेंस किलोन्सर चाबली किलोन्सर होय जायसे डिफेंस किलोन्सर थाके আছে डिफेंस किलोन्सर थ्रू बरा जाय गेना गवर्नमेंट लगा मेथड दे सिस्टम बरा हि आमाखान लगा ताते खेलिबो ना दिगेना डिफेंस किलोन्सर ओवरटेक पुरिगेना जाय गेना पर्सनली डिफेंस फाइनेंस किलोन्सर और आर्मी वर्सेस होय जायसे इतु लगा इश्यू बरा लई गेना आहि गेना आजितक दे इतु हो जानि मिदे इतु तो हले आमाखान तो इतु साइ गेना इतु तो ठीक नहा हो जायसे इतु ठीक नहा हो जायसे
arms ammunition bhi tai gani ko ase kini se ko ase tai nijor tai laga hoile bhi ami general staff officer 1 hoigina jeso 2 hoigina jeso 1 hoigina ahi thakya laga majote ami laga senior officer deputy chief arms ammunition to age de honorable Atul Gilon Surba koi dia nisina pura bigri khai loise aro bigri khai ke na to receive to tai hi receive kurbo issue laga list to nai register to joli se koise jolai dise koise guli 10,000 but 12,000 to lakhs landslide te hi bon gurise koi na tai hi koise aro tai lukai gina rakhi thakya laga to yete nikhe ke bosti de tai laga ta kan logo de thakya laga major general thakya ase aro tai de kun ba ekta thakya ase ami laga synopsis major general ekta thakya ase ami dujon pura hi SIT committee te thakya ase bisari gina 8,000 something to bisari gina ani gina hi rakhise tai du bi na jani goise goli chur gure ase bonduk chur gure ase kobo parbo to armari de nai aro ite tai nijor tai laga government ke tai hi tai nijor ge tai ke confidence kurbo na pare amakhan kini ka tai ke confidence kurbo tai hi tai nijor ge tai ke respect kurbo na pare amakhan sipai khan to kini ka tai ke respect kurbo paro military side to le amakhan ekjon duijon bi thakya nai goise yete duijon tinjon he amakhan ami logote thaki jaise goise sob tate jaisu Badland 17 unit 17 ase goise ta kan hi 17 ase goigena government logote sanction gurigena khai thakise ne ki ami to ami general staff officer 1 hoigena thakile be ami to 17 unit to thakya to ami na jane kile mane yete JSQ laga to isi training center laga commander CSQ laga commander ami kini se koise Kohima town commander Dimapur zone 1 commander zone 2 commander to isi UT commander sob to intake just to ami la just to yete boya ase ami dujon logote hi boya ase sipai khan bi ete full se thake ase ta khan to kote sipai thaki gena kote ki laga program gura ase tu ta khani jani ta khan logote berai thakya laga kem de nahi gena army ase koi gena tate bra sob text te berai thakya laga army ration text te berai thakya laga itu khan hi gindi guri gena ta khan hi khan guri thakibo pare yete to military side te to le ami laga jeso to ami dujon laga side te set kurigina thakya laga tu ette tok te niche laga ini kam kurbo para laga nokra laga no hoy gena to itu misa misi bahar de berai thakya kan sob ta khan logote berai jaise itte original naga army kurigina yete sacrifice kurigina thakya laga tu 40 50 to le je ami dujon laga hat te bohe ase chinta nai bole bi itu bisari gena ahi thakya laga humai te to le ta khan hi kini se bigri guri se kwa laga kotha hi ja nimite itu khan laga kotha ulabo para ase armory de 30 40 saman hi chalu gurbo parbo 60 70 saman do auction laga se gwa ase ami jeso 1 hoi gena ahi thakya pche de sob tai bigri khai loise itu pura hi lugai gena tai logode aro bhal arms ammunition to ase koile mane aro bangi boli shuru hoi jaise to itu nimite hi auction mal ase goyen auction hesab te rakhi dian itu auction ase goa bra tai bi namangya hoi jaise niki namangya hoi jabra hi itu bunduk bacha ko pare ge nahi itu ekla hoile bi loi ge nahi naga manu logote amakan reconciliation guri ge itu bra hi solution de amakan yete kam de ki hoile bi bunduk to amakan laga pen ase amakan la life ase itu nimite itu bunduk bacha bo goye nahi itu bunduk to loi ge nahi jaise yete peaceful gurigina ami laga chief of army ide major general kiya hai ami dujon personally ami dujon log gurigina tu itu discuss gurigina yete ahi jaise soman hara laga to le ta khan hi uthai gine bigri gurise kun logote uthaise kun logote bigri gurigina ase tu ta khani jani bol bi yete thagya laga tu age de soman sob milai gina manu polai ja khan laga tok bi ekta bi na chari gena paisa fine guri gena kha laga total de government do as it is ite bi SIT committee government hi setting guri gena dia laga oila agjo pura hi SIT committee amakhan ke set guri gena rakhi dia la ite tok bi as it is as dissolve kora nai tai deputy chief to suspend guri gena thagi ja piche de aro revoke guri gena ola jaise itu pura to ami koise kile SIT logote concern no guri gena tai to le
69,50,000 গভর্নমেন্ট কে তেরা বলে থাকিছে কত এবার তেরা এখানে রিভোক করেছে অফিসিয়াল ডিপুটি চিফ পংলাং দু ডিপুটি চিফ এপন গুরগিনা রাখি আছে ইকু ক্যান্সেল করা লাগা নহয় কিনে ইনেগা লাগা সিস্টেম দিয়ে নহয় কিনা তাই খান লাগা নিজর লাগা খুশি মতে পকেটে থাকিয়া লাগা অর্ডার ওলাই কিনে হি এক রাতে আহি কিনে ঘুমাবো মিটিং করব নেক্সট ডে ওলাই যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট অফিস পর আহি অর্ডার ওলাবো মিলিটারি সাইডে তো ইনেগা চলাই কিনে আহি যা নিমিতে আমার খুশি নাপাই কিনে হি আমার ইয়েতে থাকিয়া লাগা যেহেতু আমি দুজন লগতে ইয়েতে সিনোপসিস কর্নেল ইয়েতে কমান্ডিং অফিসার্স খান কিমান থাকি আছে এইটো সব মিলি কিনে আমাৰ খান হি পিছে দিয়ে তোলে এইটো এনেকুৱা হৈ কিনে যাই থাকিছে গ'লে মানে আস্তে আস্তে মিলিটাৰীটো চিপাহীটো হাৰাই যাব নাগা আৰ্মিটো চব হাৰাই যাব এইটো নিমিত্তে হি এইটো নোহোৱা আগে দে আমাৰ খানটো ষ্টেপ লৈ কিনে ভাল লিডাৰ আনি কিনে হি আমাৰ খানকে গভৰ্ণমেণ্ট বাচাই ল'বলৈ নিমিত্তে হি আমাৰ খানটো ষ্টেপ ল'ব লাগে গৈ কিনে এইটো লগা ষ্টেপটো ল'ব পাৰে আছে तो कलन सर की होती बोले मोन था आपने स्पीच दिया तुमने नागा मानो का नीचे 16 पॉइंट एग्रीमेंट ये जो लगा फ्रूट खाए बोले कि बियॉन्ड दैट लगा पूरा जो एग्री पोजीशन 2017 दे साइन कर बोले सर ऑलमोस्ट 8 इयर्स हुए ऐसे बोले कि आउटकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोग फाइनली की बाचिना है वो अपनी स्पीच तो भी पूछे कि जीपीआर इन एनएसए यूनिफिकेशन पर है फैक्शन विषय लगना चाहिए So sir, इतना जो ceasefire भी sign करें ना सर with government of India, NSA and NK भी confusion जो है सर. So sir, इतना सब लगा बोले खाता हुआ है वो elaborate कर दो. अच्छा तो আমি কিলে struggle continue করলে भी 16 point agreement লাগা itu merit কইছে কইলে আমি 16 point agreement লাগা ফোর্স খাই কেনা ডাঙৰ হৈছে আৰু আমাৰ লগা এডুকেশ্যন পি থ্ৰু 16 পইণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট পৰাই দিয়া নিমিত্তে আমিতো কৈ আছে থেংক ইউ 16 পইণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট কৈ আছে দেই আৰু আই কেন নট গ' এগেইনষ্ট 16 পইণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট বিকজ ইট হেজ মোল্ড আপ বিল্ড আপ মাই লাইফ আপ টু দিছ এক্সটেণ্ট এইটোতো যোৱাৰ আৰু কথা আছে আৰু আমাৰ কাৰণে চব এইটোৱে খা আছেতো এখন খান তো পারব পারলে আমি তো জানছে আমার বাবা মা খান প্রাপ্ত কেতবে আমি তো গুয়াহাটিতে নহলে ওয়েস্ট বেঙ্গলতে মেঘালয়তে কলেজ পড়বলে পাঠা বলে না পারে বলে থাকছে নিমিত্তে কলেজ হে আমার ঘরতে আহা নিমিত্তে আমার টাউনতে আহা নিমিত্তে আমি তাতে পড়ব পারছি দেই এইটো কোয়াছে বলে আমার খান সব এইটো লাগা গুটি খাই কেনে ডাঙর হওয়া আছে আর এতে খা আছে আমার খান বাচ্চা খান পি খা আছে কোন রকম बोले बच्चा खान लगा बच्चा खान निमित्ते तो क्या है what is there तो इतने as of now any register हिसाब ते तो more than 90,000 educated unemployed youths are there in Nagaland or unregistered to it will be more than 1 lakh to educated इतने इनका से इतखान तो भी ना पारे कोले इते तो बच्चा खान लगा बच्चा खान तो स्कूल पूरी के ना कॉलेज पूरी के ना कुछ सर्विस पाबले न है इतनी कॉलेज ही न पूर्व कोले एक ता कथा होले भी कॉलेज पूरी থাকিব और पारा तो आगे along with the changing world आमा खान भी आगे ते जाबो कोले तो ताई खान लगा फ्यूचर तो कोता আছে ये तो निमित्ते इते तो 16 point agreement law kotha ko ase up to this day amakan to satisfy comfortable ki enjoy kuribole aise enjoy kurikena aise olebe ita amakan kuribole to younger generation nimti kuribole thaka to there is a clear road map I am kan pura ekta framework agreement kurikena ase olebe itu law competency to na jani ita to hopefully it will naga nimti bali hoy thakibo oliba ekta to agree position kuriken ase agree position to so public domain ta ase itu agree position jaldi implement kurle ekta political ekta reformation political changes tanbo political arrangement to kuribo where our younger generation can depend
নহ'লে আজি লগা চিটুৱেশ্যনটো হ'লে younger generation kan noken ite present educated youth kan pi dependless hoise to kote jabo nimti ite tu hoy atta nota ite 10 20 or maybe more than 20 kiman group thakile pi government of India pra ahve ite tu jaldi solution kuru lobo koile sob manui tadi jabo lase de all the parties. No one is opposed to solution. It 20-30 group thakilepi or maybe more than that or ahilepi solution in the events of final inking. Shop hit at Jabola say it nimti Amakan government of India loko te koi tagatu. As of now we have two historical agreement, framework agreement and agree position. So why not take both the agreement, compile both the agreement? Aro tati prahe common draft hobi, common solution kurubi. Itu prahe ulai kena amakan ke mati bi. Kile mani amakan prato kali agree position based kuri kena he solution lobo, framework nolobo kanu hai. Tai kan tu kuase I am kan prato kali framework based on framework agreement kurubo lage final. Aro agree position to no global nolobo lage kwase olibe ajtok to framework agreement la contents to competency to nazani itu nimta amakan to nazanle to hobo কিন্তু government of India to duita agreement bi milai kena ekta agreement ula dibe ekta common draft kopona common solution hobona ekta ula kena solution kuru dibe because there will be only one agreement and there will be only one solution for all the Nagas, not for NNPG alone, not for NS and IM alone. Naga kwato sab nimti ase itu nimti without any further delay. Jaldi solution kurule bhalo bo. Kiman delay kurbo iman moila ula jabo. Itu nimti delay kuri thaga pra reflect dibo. Delay kuri thakile constitution dibo. Delay kurile integration dibo kule if there is any guarantee to ekun hoy holbi eku guarantee nai delay kurile bi dibology dibo no dibo kule no dibo then what the use of indefinitely delaying like this so without any further delay jaldi solution dibo lage koi kana amakan itu kwase aro as of now there is no any platform civil society itu Naga tribal leaders kan civil society sab ekta platform ta ain boile laga ekta organization pu na thake hoche nati nimti we have requested Nagaland Gan Bora Federation tai kane ekta platform create kuri dibe aro invite all the different civil society tribal leaders aro like ex-parliamentarian forum, Nagaland senior citizen forum. Itu kan kepi matke nai, tai kan laga platform te mati TV, aro tai kan hi intellectual educated kan hi lead kuri jabi. Aro as another referendum, ekta let Naga people decide at an earliest possible time. Itu tai kan ke endorse kuriken ase to Gambara kan pura itu come to success hoile government of India pura bi mati bo pare or and the decision may be considered as a voice of the people. Amakan itu likha ase itu hopefully it should be completed latest by April if not by May. Itu to complete hobo lage koi kena jana dia ase ite to sob manpi cooperate kurubo lage aro cooperate kuri kena jaldi solution ani bole nimti sob man hat amakan logo hat join kuri dile bal hobo aro amakan kwa to kale NNPG laga no give us your helping hand to protect and build
the future of the younger generation. Younger generation nimti amakan aro ekbar hat milabo lage bile itu ko asa ani ko ato. আচ্ছা এইটো এগ্ৰিড পজিশ্যন আৰু ফ্ৰেম অফ এগ্ৰিমেণ্ট একটা কৰি না একটা কমন ড্ৰাফ্ট বনাই না একটা সলিউশন একটা দেয় বলা কথা হয় বলিবি যোৱা মহিনা হেপ্ৰন গেম দে NSCN-IM la top leader one of the top collective leadership la member RH Rising ba কৈছে itu Nagaland Cobra Federation khamra both side khamra acha hoise na hoise bole NSCN-IM bra to nohoy aro ta accept nokore goy to apne nija apne bra to ulibi ikilu purwai goy to kina korobe action ba nai goy ase ita kina ki step lo itu hussa la kotha olabole time hoi jabo eku noy hoile pi no group no organization no political party can dictate the future of our younger generation and no one can hijack the destiny the future of our younger generation tai khan koile bi tai khan naibo koile ama naga political leader punba prakwan chana if they don't want solution let them go to hell itu kya ase they naga mantu we cannot just stay like this we cannot just remain as a mute spectator kele mane youth mana se ko kam nokura nimti bat na khabi kwa no to kam nokure bat khabo to bat na thakile ki chur kurbo to instead chur kura oporte to ekta solution loikena amakan future to bhal hobo lage we have to secure our future itu ko ase tai kan nolobo koile kot pro nolobo tati jakena nolobe lebi the people of Nagaland and the Naga people they want peace they want harmony and they want to progress and prosper but unless it peace naile kinga progress karobo without peace how can we progress itu nimti tai kan peace nolobo koile kun zate peace na lage tati jabe amakan to peace nolobo kalo ko objection kuran hoy it is up to them if they don't want peace go to place where people don't want peace and where people don't need peace but people of Nagaland especially itete hustala kotha kobole ola jaite Naga political movement kurise koikena Nagaland become epicenter of this revolutionary movement to epicenter jaga khan to to everything there is a limit anything too much is bad now enough is enough be shalam ba jase to because I know I feel the pulse of our people Naga people la mon kya sa I'm sob jan le to people are tired and I know people are fed up with this movement how long shall we indefinitely continue like this without any guarantee kuni peace na lage lare kuru thakbo kole jungle te jai kino kuru thakibe not in the public places and let the peace and harmony prevail in Nagaland once again I'm going to say I'm not opposing to their philosophy I'm not questioning their philosophy and understanding of NSCN-IM if they want to fight go and fight in the jungle and go to the place where people want to fight but people of Nagaland te to tai kan to larai grubole kitte barbe munjur alche ho jase nimti Nagaland te kon zat olebe larai grubo pis no grubo ka khan nimti to zatu na thakibono ki aro olob din lamba na jaikena youth khan aro Naga especially young educated khan to street to ulagana hala grubole ami ni dikhase de and once intellectual a group of intellectual people lekha pura mankani bahar to ulagana hala kurasur hoise hoile avoid kurubole parabole chance ase na chance ase to we can easily escape from that kind of war situation and we have to prevent that kind of situation to how can we prevent I'm gonna have to like if we look towards peace and harmony it is very easy to restore peace
itu nimte ita tu lara kurubaya laga lara norobo laga. Who is he and who am I to dictate the people, the future of our people? I'm nobody, he's nobody. As long as we claim that we are leader and we are the leader of the people, there is no reason why I should not acknowledge, listen to the voice of the people. Public laga kam kurase koi kena public laga kotha nohule tu ki gahur laga kotha hunibo. So inika argument jala ami to bishi gusa uthi jayde. Are people nimte kurase ro people laga kotha nohule gahur laga kotha hunibo na guta laga kotha hunibo. It is high time to be very practical. Sir, clarification हो गया मुझे अपनी अपनी लास्ट स्पीच ते कुशे होली भी हवा मरा निमित्त कुछ मत होना है so ceasefire लादे related ऐसे NSN NK वरना government of India का ceasefire design कुशे many people are confused sir कुम्भा मन्नो भागा से NK मतलब NK तो भी कुम्भा मन्नो तो भागा से NK मतलब न्यूपाव पन्या आरो बिशी मन्नो इन्हीं आरो भाभी तक तो न्यूपाव NK तो भी ना भागा से NK हुआ करने coincidence भी हो बड़े होली पे अपनी लागे तो स्पीच भी कुछ होली पे अपनी एक बार clarify कर दीजिए Okay. what does NSN NK mean sir Itu all of background to go like but to when we recollect 1998 99 ek din bi lare nokra laga din no de nai de every day sob zagate lare kura or government of India bi tamte ki gole bi NSN ke logo ceasefire kurbo lage kole bi ama NSN ke laga president SS Kaplang prato no kurbo koise NSN IM prato le 97 de ceasefire kurule ke tu kurana itu amakan laga general secretary my predecessors general secretary Dali Mongro Murse itu pichate ami auto cleanser hab chate ami Kaplang ke jaigena itu Nagaland India Naga zate ceasefire no kurle to no bo itu to India rim chargena public pra amakan ke khata sur kurbo lose itu nimte ke ke lobi ceasefire to kurbo lage ko to ঠিক আছে কই কেন তো India government pra through army amakan logo unilateral ceasefire decision 1999 for 3 months another 3 months nitamte IGR Major General RN Kapoor prahi disha amakan pi reciprocate kuri kena 3 month extend kuri aigena to ite after new millennium as a new gift as a present of a new millennium ठीक है भी formal ceasefire करबो लगे कोई के ना 2001 ते April ते I mean जे ही दिलते जाए के ना इतो ceasefire ला ground rules सब ना के ना ताकि ceasefire sign कर दे इतो बचाते same ceasefire has been extending after every 1 year Excel te extend kuri ke nahi jaise joasal ceasefire laga pi ami ceasefire laga supervisor member khan to leader Mr. Jack Jimom ke ami hi endorse kuri ke na pathase aro itu moina April 25 te itu expire hobala ase itu nimti government of India prato amake एकता लेटर पता से अप्रैल 4th week ते तो श्री कितोबी जिमोमी अपना लगा ceasefire supervising board member खान दिल्ली ते पता भी along with a credential from you अपनी तय कन के empower करी के ना दिल्ली ते पता भी आरो government of India लोगों Poila insana ceasefire extend kurubo bile amke invitation patha nimiti ami ji naga arotai loko dosra 4 jon taikan 5 jon ke authorized kurse in the form of credentials taikan ke credentials dikena taikan hi jaikena 11th
এপ্ৰিলতে সাইন কৰি কিনে আহিছে তাতেতো এনকে নিকপা কিতাবি কোৱা এন কিতাবি কোৱা হ'লে আমাৰ লগৰ অফিচিয়েলটো হ'লে এন কিতাবি জিমমি নিখো বাবা লগৰ নাম আছে নিখো কিতাবি জিমমি তো এতিয়া তাই কাৰণটো হ'লে এনে এনকেহে লিখছে জিমমি ইয়াপ্তমি জামেৰ এইখন একো লেখা নাই দে তো এনকে জিমমি তো ঠিক আছে নিকপা হবে কিতাবি হবে কিন্তু 14তে নিকপা পৰা ক্লিয়াৰ কৰিছে তো আজি 11 এপ্ৰিলতে জি নাগা আৰু চুবা দুইজন যাই কিনে দিল্লীতে চিজফায়াৰ কৰাটো আমিতো নাজানি I have not authorized them. I have not given any credential to them to sign any agreement on my behalf. Koi kana Nagaland post ulaka ase to 14 April te. Tu tai ke mate nai tai hi kila authorized dibo. He was not invited. Atin tai ko se the recent ceasefire extension between Government of India and NSN NK does not belongs to me. Tahi koi dise dite to. So I'm sure that by now sob mani janchaulai to after seeing that Nikpa honest statement tai koi sai to am lagan hoy ami chiti pathai kana sign kura lagan hoy bile tai nje hi koi dise इतने तो एन की तो भी होगी की लगा पे होगी बोले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो श्री की तो भी लोगों इन्विटेशन पता से और साइन करो बोले इट वाज मी एन की तो भी जिमो मी ये तो क्रेडेंशियल दी के ना ताई खानी as authorized them by me I have authorized them to sign the ceasefire extension on my behalf and on behalf of the GPR and NSN. So I hope there should be no any confusion. Yeah.